স্বামী ও মেয়ে রেখে পরপুরুষ নিয়ে পালালো নার্গিস বেগম। ঘটনা জম্মু জেলা মহকুমার কেন্দ্রাইছড়া এডিসি ভিলেজের দেবচরণ বৈরাগী পাড়ার আব্দুল সাত্তারের ছেলে আমির হোসেনের বউ নার্গিস বেগম বুধবার দুপুরে অজানা এক ছেলের সাথে পালিয়ে যায়। স্বামীকে নিঃশেষ করে 3 ভরি স্বর্ণ, 2 লক্ষ টাকা, 2টি মোবাইল ফোন সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উধাও হয়ে যায় নার্গিসের বাবার বাড়ি ফুলতলি মতিনগর এলাকায়। অসহায় স্বামী মেয়েকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। বউকে পেতে প্রশাসন সহ জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন স্বামী আমির হোসেন। এদিকে স্ত্রী নার্গিসের পালানোর ঘটনা জানিয়ে জম্পুই জেলা থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়। এখনো অবধি কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি নার্গিস। नोंहा पारमुंतम दार के सागरी पारानि बुंगा देवचरण बरेगी पारा पंचायत के पंचायत केंद्रेश्वरा पीएस पीएस जम्पैजला तम बाहेर नि गटने के सागरी तम बमतै घटना आंखा आंनि आंगाफोर बुधबार फुंगो आगरतला थांगा आदि पौचारी बुधबार 2 तारिख तारपर आंनि तुदि मासा दङ बबो 11:30 बाजार थांगा इगा आमा बाबू गो सोमबार थांगा बर बियाल गर सोमबार लेकिन का तम खाइ तम दुकान गरि जाम तम आं सब्जी दुकान सब्जी फल दुकान जे मालनानै थांगा आगरतलाव आगरतला थांगा इगा बर बिशाल गरनि थाइगा एकता फायै नुगो गरै आनि चराय काबे दंहा नक बिसिङो एमने को आदि बुरो कजे समय खामनाबो हरा जा सालो दिबर 12टा समय ना ngini ni beri mungtama an beremengka Nargis Begum bini bu para angke bini nok asal para angke Mutinagar bini Mutinagar podi kalimo Mutinagar abo Segerkut Pultilingai Mutinagar nga ta punya no kuno ai ngono khosmai kuna kuno khosmai ko ta phano moza kama moza তুমি খেতা পুnya khosmai kota he ta phano khosmai ko abo ke aboni 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পরে abo kaisa বয়স কেছে রেখা আং থাঙ্গি দङ চলাবাই আনো খুজরকটা খালদি খুজরক খালাগিয়া আং ফাইগালা আং 5 বছর চলাবাই রিলেশন দङ abo চলাবাই আং থাঙ্গা আনো খুজ খালাই তা তুবছিদি এমন কোন ওয়াল কাজরটা नुको कुन वालाई का जाकरै नुको सुख शांति सुदु चराय मासासि ताइ केवनो करै जों आलादा साव बुमा के बरक आलादा साव जों फरकता से नगो इनसराय बिसु बसर होना आन चराय के 10 बছর आं काय जामाने के इनसराय ताबो आं चराय फरपर दं क्लास 4 ना क्लास 4 आं काय जामाने 11 বছর अंखा 11 বছর কোন থানার গো এফআইআর তা খালি মিশিনদারি কেছে থানাवा आं मिसिनदारि खालागिया गबो कपि बरक साका नों खुस खालाय दि बर नरक नरा आत्मीय स्वजन अरा खुस दाखलागिया के सार आं साका खुस खालायनायखा माया मोबाइल बो सुइच अफ के सार नबो साका नरबो किसा तजन्त खालायदि तजन्त खालायै माने नगनि